रानी आउ काहे चंद्रकांत बामन ही करी चंद्र के हाथ में मुछन पिला छी पार ए बानो भी पारले क्या पता ही देखी कर सरग चन चुई बाके नहीं कर मनमा चुई बाके नहीं कर मनमा देखी कर सरग चन चुई बाके नहीं कर मनमा चुई बाके नहीं कर मनमा इटा के तोर चलन पीड़ा इटा के तोर चलन पीड़ा रातिया परबो तोरा कालिया तेरी जाने कालिया तेरी जाने আজি যদি स्वयं गोलक बिहारी विष्णु आसी बोले आज से पिला के गुटे में प्रश्न पचरा काहे हला कि हमर पाखे यथेष्ट टाइम नहीं तो मोर प्रश्नर उत्तर जदि पिला ठीक ठीक दे पारबे बोले निश्चिंत भाव रे मुई बंधा पना करी करी अर्घ्य स्थाली धरी कर घर के आनबी आ तापर पिला कंस के मारी जी एटा के सोना जे बंधा करबे ने बोले अर्घ्य स्थाली दे कर आनबी जे बाबू गो आगो माई मोर प्रश्नर उत्तर कहि पारबो आगो माई काना कहू कह आगो राधिका बोइले आगो मोहन गो ये बापू ई मयूर चंद्रिका काहि पाइल पुण आगो राधिका बोइले सुन मोहन गो मयूर चंद्रिका काहि पाइल पुण भगवान श्री कृष्ण तो रजा घरे जन्म जदि कृष्ण जदि चाहिते बोले हीरा नीरा मोती माणिक्य निजर देह के सजे पारे तो कृष्णंकर अंगरे थरे जदि माछी बसबारे बने बोले गोपी माने हासी करी 100 तर चंदन काटी सफा करुथिले हेले सेई गोलक बिहारी विष्णु स्वयं कृष्णचंद्र के काना असुविधा हला से रजा घरर पुआ तो जुग जुग धरी मयूर चंद्रिका के तांकर मुंड ऊपर लगे छे आगो राधिका बोइले आगो मोहन गो मयूर चंद्रिका काहि पाइल पुण आगो जुगा जुगंतर पाई धारण करिछ एमा मयूर किंपा नपुंस कहेला हे नंदबला बाबू को न कहिले घर पला कि बाप धन कला कान्ह है कि राधा माई गो ताहले मोर प्रश्नर उत्तर मते दिया जल्दी जल्दी दियो फटाफट हमरा दे फटाफट ने फटाफट आगो माई ई कथा माने घर के जे तुमको घर के आनी कर बसा जान नहीं पहचान बिन बुलाए मेहमान एकी मेहमान एकी मदद करू छजे बड़ कथा पीटी पीटी कर खेली देले आगो माई ई कथा कहले घर के नेबा तो कहा सिने राधे गो सुनो मो कथा राधे गो सुनो मो कथा सिर लगी अछि सिर लगी छी सिर लगी अछि सिर लगी छी ए मयूर चंद्रिका राधे को सुनो मो कथा राधे को सुनो मो कथा आगो माई बाबू आगो मयूर मयूरी मिलन नाही गो प्रेम तांकर भेद
ময়ূর ব্রিজ সোলত কারিলে ময়ূরী করই খাদ্য ব্রহ্মক নন্দন কলগ প্রদান ব্রহ্মক নন্দন কলগ প্রদান চন্দ্রিকারে অছি লেখা রাধে গো শুণ মো কথা রাধে গো শুণ মো কথা আগো মাই বাবু আগো পরম ব্রহ্মর ছবি রহি ଅଛି ভকত পারিবে জানি পরম ব্রহ্মর ছবি রহি ଅଛି ভকত পারিবে জানি রাধার স্বরূপ রহিয়াছি দেখ তুমর স্বরূপ রহিয়াছি দেখ চন্দ্রিকারে অছি লেখা রাধে গো শুণ মো কথা রাধে গো শুণ মো কথা পরম ব্রহ্মর ছবি রহিଅଛି ময়ূর চন্দ্রিকারে হ্যাঁ হ্যাঁ মাই রাধা রূপ রস রহি বলে ময়ূর চন্দ্রিকারে রাধা কৃষ্ণଙ୍କର বাস আচ্ছা মতে ইহাদে সমস্তে আসিছেন কেতে মিডিয়া বালে भी আসিছেন তো তুমি भी গোটে কথা ন্যায় করবা রাধা কৃষ্ণ তো ময়ূর চন্দ্রিকাতে রহিছে বলে কৃষ্ণଙ୍କର বর্ণ কিনটা আর রাধাଙ୍କର বর্ণ কিনটা তুমি দেখি না পারবা কি আগো মাই তুমি কেনা দেখি নি পারবা আহা ইয়ারে দেখাবি অন্ধার কে अंधारे दिस पास के आए बनी को অন্ধারে দিছি अच्छा कृष्णंकर चिन्ह वर्ण किंतु আমার চিহ্ন হেলা মেঘবর্ণ মাই ভলসে দেখো ভিতরে জন্য আছে যে নীলিয়া নীলবর্ণ नील वर्ण হ্যাঁ হ্যাঁ যে ভগবানଙ୍କର বর্ণ আর উপরে যে নেই চকচকি নে দিছুছে हाँ হাটা তুমি আরে উপরে উপরে এটা লাইন লাইন বাড়ি নিলো মিছে हाय হাটা মুই भागो को तुम क्या करिया बोले सेई मयूर चंद्रिका रे राधा कृष्ण रही छन হ্যাঁ মাই आ गुटे कथा कहले बाबू খানা মাই आगो मयूर मयूरी मिलन नाही गो प्रेम तंकर भेद मयूर ब्रिज सोलत कारिले मयूरी करई खाद्य कथारे अछि शास्त्र रे कवि प्रमाण देले छोड़ा भाग रज कुजे एक भाग ब्रिज হ্যাঁ হ্যাঁ पानी पवन मिश्रण विराज तेज दिन बार नक्षत्र देखी माता हुअंती गर्भवास रज एवं ब्रिज नहीं मिसबार तो केबे भी जीव सृष्टि नहीं है कली जुगे साइंस प्रमाण देला शुक्राणु एवं जीवाणु मिश्रित नहीं हेबार तक जीव सृष्टि नहीं है तमे कहलो जे मयूर मयूरी प्रेम संपर्क नहीं ना जदि मयूर मयूरी जदि प्रेम संपर्क नहीं ना बोले तांकर वंश केनता कर विस्तार होची तमे कहा के बुक बने छगो ଆଗ ମାଇ ରାଜା ଦଶରଥ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିକରି ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ଚରୁଅନ୍ନ ବାହାର କରିକରି ଖୋଇଥିଲେ
এবং চারিটা পুত্র জন্ম করেছিলেন রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন কাহলা যে তুমি নেই বলছ আর দিনে চরু অন্ন খাইলে গোটে ভাত হবা হে বুদ্ধি দেখো বাবু ঢুলিয়া গোটে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করি দশরথ রাজা চরুর্ণ বাহার করে জীব ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ ମାନବ ହଁ ହଁ ভগবান কেতে কেতে জীব মানে দেখলে কাহার হেতে বুদ্ধি নেই থি শেষকে বাধ্য হইকর মଣିষ জন্ম কলে মଣିষ মানকর বুদ্ধি যেতে হেলানো আজিকালি ভগবান নে ফেল মারি ଯିବେ কাই বলছ গলে চন্দ্রপৃষ্ঠকে যেদিন আমি দিল তো মଣିଷଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ବୋଲି କରି ପୁତ୍ରଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଦଶରଥ ରାଜା ହଁ ହଁ ମାଇଁ ପୁତ୍ରଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ହଁ, ହଁ। ହେଲେ ମୟୂର ତ ଗୋଟେ ଜୀବ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଜାତି ତାଙ୍କର ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହେତେ ବୁଦ୍ଧି ନେଇନ ସେମାନେ କେନୁ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଆଉ ଚରୁଅର ନଖ କରି ପିଲା ଛୁଆ କରିବେ ଆଗ ତ ମୟୂର ମୟୂରୀ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ହେଲେ କେନ୍ ଯୁଗରୁ କାହାର ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ ମୟୂର ମୟୂରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ସେ କଥା ମତେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଆଗ ମାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ଆଚ୍ଛା କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम आगो माई इटा हला त्रेतया जुगर कथा ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କେନ୍ ସମୟରେ କେନ୍ ଲगे କାଣା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା आगो माई ଘଟଣା ଘଟି आगो त्रेतया जुगरे मुई राम अवतारे सीता को हराई बुलू थिनु बने बने आहा सीताକୁ ହରାଇ ବାବୁ ଗୋ ବୁଲୁଥିଲ ବନ ବନେ से मयूर मयूरी गो क्रीड़ा करुथिले आहा रामचंद्र ता देखिले सहजनी रे रामचंद्र ता देखिले आगो माई ହଁ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସୀତାକୁ ରାବଣ ଚୋରି ନେଇ ଯାଇଥିଲା ସେ ଟାଇମର କଥା ମାଇଁ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାକୁ ବନେ ବନେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲୁଛ ଆଚ୍ଛା ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲୁଛ ହଁ ମାଇଁ ତାପରେ କେତେ ବନ ଲତା ବୃକ୍ଷକେ ମୋ ସୀତାକେ ଦେଖଲକ ବୋଲି ସେମାନେ ଆତୁର ହେଇକରି ପଚରଉଛ ହଁ ହଁ ସେ ଟାଇମରେ ମୟୂର ମୟୂରକେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଥିଲେ আচ্ছা ମୟୂର ମୟୂରୀ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ଟାଇମରେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ମାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଟାକେ ଦେଖିଥିଲେ ହଁ ମାଇଁ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚରାଲେ ମୟୂର ମୟୂରୀ ଆରେ ମୟୂର ମୟୂରୀ आतुरे पचारंती श्रीराम अरे मयूर मयूरी सीता को जे मोर किए घेनी नेला देखी अछ कि बिचारी आगो रामंकर डाक न शुणी मयूर मयूरी क्रोधे बोलंती श्रीराम ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା तुमर जे क्रीड़ा कौतुक हेब मृदुना फाटिब जान मयूरी रे तू तो खाइबू ब्रह्म बेटीण ହେଟା ମୟୂରୀ ରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର रामचंद्र से मयूर मयूर के कहछन बु ତୁ ତ ଖାଇବୁ ବ୍ରହ୍ମ ବେଟି टीण रे मयूरी तू तो खाइबू ब्रह्म बेटीण आगो माई सेतेबेले रामचंद्र सीता को खोजी खोजी कर आतुर हो जाते ଆଚ୍ଛା हेले रागे रामचंद्र से मयूर मयूर के अभिशाप देइथिले बोली से माने तांकर प्रेम संपर्क केबे भी नाही
ସେମାନକେ तो मयूर मयूरी के रामचंद्र पचराले हाँ, हाँ। और सीता किनारे गला तमे देखी छके बोली कहि केते पचारि थिले माई रामचंद्रनकर डाक के टिके भी से माने ସେମାନେ ଟିକେ ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ नहीं କଲେ तो क्रोध होई करी रामचंद्र मयूर मयूरी के अभिशाप ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ तो मोर दुखर बेले तमे नहीं सुनुछ आज ठारू मैं तुमको अभिशाप पे दोछे तो मोर प्रेम संपर्क केबे भी नहीं है जो जो आज ठाରୁ ତୁମର କେବେ ବି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ नहीं ହୁଏ ଯଦି ବି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହେବା ବେଲେ ତୁମେ ହୁରୁତ ଫାଟିକରି ମରିଯିବ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ तो जे कोनोसी समस्यार गोटे समाधान थाए ହଁ ମାଇ जे कोनोसी पापर गोटे प्रायश्चित थाए रामचंद्र सिना मयूर मयूरी के अभिशाप देले ହଁ ହଁ तो मयूर मयूरी जेते बेले अभिशाप पै सारले रामचंद्र के काहे बोली करी कहिथिले ପରେ ସେ ମୟୂର ମୟୂରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ काहे बोली करी हे प्रभु ଯାହା ତମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ହେଲେ ଆମର କେନ୍ତା କରି ବଂଶଟା ଜାତ ହେବା ବୋଲି କରି ସେମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ तो रामचंद्र काना उपाय कहले ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଣା କହିଥିଲେ ମାଇ କଳା ମେଘ ଦେଖି ନାଚିବୁ ମୟୂର ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବ ଦୁହେଁ ସଙ୍ଗର आहा कोला मेघ देखि नाचिब मयूर नृत्य करुथिबा दुहे संगर ନୃତ୍ୟର ସେ ମାତି ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ପଡ଼ିବ ଭକ୍ଷଣ କରିବୁ ତୁଇରେ ମୟୂରୀ ବଂଶ ହୋଇବ ତ ହରି ଆଗ ମାଇ कोला मेघ देखि नाचे मयूर ହଁ ହଁ नृत्य करुथिबा दुहे संगर ହଁ ହଁ ମାଇ नृत्य रसे तोर ब्रह्मटा खसिले भक्षण करिबु तुहिरे मयूरी ବଂଶ ହୋଇବ ତ ହରି तो जिन समय रे कोला मेघ नाच आसु କଳା ମେଘ ଘଟୁଥିସି ହଁ। ସେ ଟାଇମରେ ମାଇ ମଉର ଏବଂ ଏରା ମଉର କରି ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲ अच्छा अच्छा ନୃତ୍ୟ କରି କରି ତାର ବ୍ରହ୍ମଟା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ି ଆସି ହଁ। ମାଇ ମଉରଟା ସେ ବେଟି କରି ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବଂଶ। ଗର୍ଭବାସ ହେସନ୍ सुनले बारी पिला भल कथाटे कहले ହଁ ପୁରା ଉଚିତ କଥା ଗୋ समय काहाको अपेक्षा करे नाही ଆଗ ମାଇ यहाँ देहबा राजा दरबार ହଁ ହଁ सुनी राधिका होई रे मौन ମଦନ ଆରତେ ସେ ଯେ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ रागे को बटो कुजे माइले लाते पिटिला खंजा आर गली किलोनी सहिते किलोनी सहिते